जामे तिरमिज़ी पाक अंदर एक हदीस है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शय्यबतनी अल-वाक़िआ। तवज्जो मेरे बात। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने सूरत वाक़िआ ने मैनू बुढ़ा कर दिता है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ना सहाबा ने वेख्या दाढ़ी दे कुछ बाल सफ़ेद ने, वजूद ढल गया। एक सहाबी कहन लगे अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम की लगदा है, महसूस हो रहा कि बुढ़ापा तुहाडे ते आ गया है, ते किहड़ी शै ने तुहानू बुढ़िया कर दिता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि मैनू औलाद दे दुख ने बुढ़िया कीता है या मैनू कारोबार दे दुख ने बुढ़िया कीता है। नबी पाक ने फरमाया मैं अल्लाह दे कुरान की जो सूरह वाक़िआ पढ़ना और ये अल्लाह ने जिहड़े 3 ग्रुपां का जिक्र किया है, 3 ग्रोहां का जिक्र किया है, वह जिक्र मैं जो पढ़ना शुरू तो अल्लाह ने किवें क़यामत आनी है ये दसिया है। फिर इजमाली तौर पर दसिया है कि क़यामत वाले दिन बपा होने तो बाद वड्डे वड्डे 3 ग्रुप बन जाने ने। एक ग्रुप अस्साबिकून अल-मुक़र्रबून अल-मुक़र्रबून, ये सब नालों टॉप क्लास नेक लोगों का ग्रुप होएगा। फिर दर्जा बी दोम असहाबुल यमीन या असहाबुल मैमना। फिर जड़े काफर गुनाहगार फासिक फाजर होंगे असहाबुल शिमाल अल-मुकद्दिबून अज़्ज़ालीन, गुमराह लोग। रसूल पाक फरमाते ने जो मैं सूरह वाक़िआ पढ़ना इन्हें मेरी नफसियात ते तबीयत ते इन्ना असर किया है कि अल्लाह पाक दे कुरान पाक दी सूरह वाक़िआ ने मैनू बूढ़ा कर दिता है। तो मेरे प्यारे भाईओ, ये जड़ी कुरान पाक दी सूरह वाक़िआ है माशाअल्लाह, इहदियां 96 आयात ने। कितनी आयतां ने? 96 आयतां ने। और ये माशाअल्लाह 1692 हरफ ने। किन्ने? बिल्कुल सबक की तरह बहना है। जो मैं बुलाना है उदों तुसी हौली हौली बेशक बोलो, सबक की तरह मेरे अल वेखते दो, चुकन्ने होके बैठो। किन्ने हरफ ने? 1692। की मतलब कि जेड़ा बंदा सूरह वाक़िआ मैक्सीमम, मिनीमम नहीं, अलल अक्सर मैक्सीमम 8 तो 10 मिनट लगते हैं, तो जेड़ा बंदा 8 तो 10 मिनट ला के सूरह वाक़िआ 1692 हरफ पढ़ता है ना, अल्लाह तबारक व तआला कम अज़ कम उन्होंने 16,920 नेकियां अता फरमा देंगे। बाज़ लोगों अंदर ये मारूफ है कि इनू मगरब तो बाद पढ़िए तो रिज़क च बड़ी बरकत होंदी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास वाली रवायत बयान करते हैं। ये रवायत अगरचा ज़ईफ़ है, लेकिन कुरान जिदों भी पढ़िए, जिथों भी पढ़िए, भावें वाक़िआ पढ़ो, भावें रहमान पढ़ो, कुरान का एक हरफ भी पढ़ दिओ तो अल्लाह तुहाडे माल जान अंदर बरकतां फरमा देंदे ने। कुरान है ही बरकत है, रहमत ही रहमत है। तो मेरे प्यारे भाईओ, ये 1692 हरफ ने और जिहड़ा एक दफ़ा पढ़े अल्लाह पाक 16,920 नेकियां अता करता है 8 तो 10 मिनट अंदर। कितनियां नेकियां? अल्लाह रोज़ाना हासिल करने की तौफीक अता फरमा। 16,920। ते क़यामत वाले दिन बंदे नूं एक एक नेकी की भी ज़रूरत होनी। लो हुण मैं इस कुरान पाक दी सूरह वाक़िआ दा तुहाडे सामने तर्जमा पेश करना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब वाक़े हो जाएगी वाक़े होने वाली, जब वाक़े हो जाएगी वाक़े होने वाली। इस तो मुराद है क़यामत। अल वाक़िआ एक क़यामत का एक नाम है। जिमें अल हाक़ा क़यामत का एक नाम है, अल क़ारिआ क़यामत का एक नाम है, अस्साख़ा क़यामत का एक नाम है। क़यामत के कई नाम है ना। इस तरह इस सूरत की पहली आयत तो यदा नाम रखा गया है अल वाक़िआ इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब वाक़े हो जाएगी वाक़े होने वाली। इस तो मुराद की है क़यामत। लईसा ली वक़अतिहा काज़िबा, नहीं है इसके वाक़े होने में झूठ। ओ लोगो, ओए अपनी मैल उतारो।
اور دنیا دے رولیاں چو باہر نکلو. فرمایا جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی لیسا لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. لیسا نہیں ہے، لوقعتھا اس کے واقع ہونے میں کاذبہ جھوٹ. یعنی اللہ فرماندے نے قیامت واقع ہونے والی ہے، واقع ہونے والی قیامت آنے والی ہے، اور یہ دے واقع ہونے اندر کوئی جھوٹ نہیں جے، سچ جے. اور تیسری آیت تے ذرا غور کرے ہوئے سمجھ لو کہ پورے جمعہ دا خلاصہ جے. خافضۃ الرافعہ، نیچا کرنے والی ہوگی، اونچا کرنے والی ہوگی. خافضہ نیچا کرنے والی ہوگی، بولے ہو. خافضہ اللہ سانو نیویاں نہ کرے. نیواں تے ہوئے جڑا اس دن نیواں ہو گیا. رافعہ اونچا کرنے والی ہوگی. اللہ سانو قیامت والے دن دیاں بلندیاں نصیب فرما دے. کئی اپنے اعمال دی وجہ تو قیامت جدوں برپا ہوئے گی انہوں نے اچیاں کر دے گی، اوپن کر دے گی، نمایاں کر دے گی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اسی آپس اندر کنیاں محبتاں کردے ہیں، کوئی جائیداداں بھی ونڈیاں نہیں، برادریاں بھی ملدیاں نہیں، محلے بھی ملدے نہیں، لیکن اللہ دے دین واسطے کٹھے ہونے ہیں، ایک دوجے نہ پیار کرنے ہیں. توجہ رکھے ہو. فرمایا جڑا ایک دوسرے نہ صرف اللہ تعالیٰ فرماندے نے میری وجہ تو پیار کرتا رہا ہوئے گا نا، اللہ پاک کل قیامت والے دن انہاں نو ایڈے اچے تے سونے نور دے ممبر عطا کرے گا کہ انہاں دے نور دے ممبر تے اتھے انہاں دی بیٹھک ہوئے کہ نبی بھی رشک کرن کے. اے رب ناویں دی محبت بڑی وڈی گل جے. چلو میں نہیں کہندا اے تے ناز کریا کرو، فخر کریا کرو، اے تے شکر کریا کرو کسے نہ رب ناویں دی محبت ہوئے، اللہ دی وجہ تو پیار ہوئے. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اور میرے بندو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. تیاری کر کے اس دن آیا جے خافضۃ الرافعہ، وہ جو قیامت ہوگی نیچا کرنے والی ہوگی، پست کرنے والی ہوگی، اونچا کرنے والی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی مینوں اور تانوں قیامت والے دن دیاں بلندیاں نصیب فرمائے. اذا رجت الارض رجا، اذا جب رجت الارض ہلا دیا جائے گا زمین کو، رجا خوب ہلا دیا جانا. جب قیامت بپا ہوگی تو زمین کو خوب ہلا دیا جائے گا. اور جی میں تین اس بارے چ نہیں ہوندا، سارے ذرا پڑھے ہو. اذا زلزلت الارض، یہ سیم ہی گل جے. اذا رجت الارض رجا، جب ہلا دیا جائے گا زمین کو خوب ہلا دیا جانا. وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا پہاڑوں کو. بسا خوب ریزہ ریزہ کر دیا جانا. اور کڈے تو انو طاقتور مضبوط پہاڑ تھوڑے بھی مارو تے نہیں ٹوٹ دے. جدو موٹر وے بندا ہے یا کوئی رستے بنتے نے بڑیاں بڑیاں طاقتور کریناں دے نال کئی مہینے لا کے نہ پہاڑاں نو توڑیا جاندا ہے. فرمایا وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ. بسا خوب ریزہ ریزہ کر دیے جانا. اچھا کس طرح دے ہو جان گے؟ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پس وہ ہو جائیں گے پھیلے ہوئے غبار کی طرح. پس وہ ہو جائیں گے ہبا آندے نے غبار نو. کنوں آندے نے؟ غبار نو. کدی کھڑکی تو باہر ویکھو تے فضا جو غبار ہوندا ہے نا، منبثا دا معنی ہوندا اڑتا ہوا، پھیلا ہوا. ہوئے 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 یار ایڈا طاقتور دھماکہ ہوئے گا جدو قیامت قائم ہوئے گی. فرمایا اے جڑے پہاڑ نے نا اڑتے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے. کیڑے پلیکھیاں چ پہ گئے ہیں؟ کتھے زندگی برباد پیا کرنا ہے؟
جب واقع ہونے والی واقع ہوگی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، نیچا کرنے والی ہوگی، اونچا کرنے والی ہوگی۔ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، خوب ہلا دیا جانا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو خوب ریزہ ریزہ کر دیا جانا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پس وہ پہاڑ ہو جائیں گے پھیلے ہوئے غبار کی طرح، اڑے ہوئے غبار کی طرح۔ ایتھے اللہ نے قیامت والا جدوں واقع ہونی نا او دا نقشہ کھچے۔ اگلیاں آیتاں جی 3 گروہاں دا تذکرہ، توجہ رکھیو۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور ہو جاؤ گے تم 3 گروہ۔ کتنے گروہ؟ قیامت والے دن پوری انسانیت دے وڈے وڈے کنے گروہ بننے نے؟ پھر بولو۔ وَكُنْتُمْ، اور ہو جاؤ گے تم ازواجن گروہ، گروپ، جماعتیں، ثلاثہ 3، واحد اثنین ثلاثہ 3۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ کئی لوگ سجے ہاتھ والے ہوں گے، برکتاں والے ہوں گے، فرمایا جڑے سجے ہاتھ والے اصحاب المیمنہ ہوں گے، اور کیا بات ہے اصحاب المیمنہ کی۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، کھبے ہاتھ والے کتنے ہی برے ہوں گے بائیں ہاتھ والے۔ اے 2 معنی ذرا میں نے سناؤ، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، اور اصحاب المشأمہ۔ اے بھائیو تو انہوں مدرسے جان دا موقع نہیں ملیا، جامعات پڑھن دا موقع نہیں ملیا، جی اے رب نے تو انہوں ماحول دیتا ہے تے رب دا فضل سمجھو۔ او اللہ دی قسمیں تو اڈا نرا قرآن سننا ہی ایڈا برکت والا عمل ہے۔ اللہ فرماندے نے قرآن سن دے جاؤ، سمجھ دے جاؤ، میں رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیاں گا۔ رات نو سون لگا یوٹیوب تو کڈ کے لا لیا کر، سندا رہیا کر۔ ہن تے ماشاءاللہ تقریباً 20 دے قریب صورتیں ایسیاں نے جنہاں دی میں مکمل تفسیر اور ترجمہ الحمدللہ یوٹیوب تے آ گیا ہے۔ اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے۔ والسابقون السابقون، پس سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے تو سب سے زیادہ آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ آگے بڑھنے والے تو پھر آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ کی مطلب؟ جڑے دنیا چ ہر کام چ اگے ودھدے سن، فرمایا وہ قیامت والے دن بھی سب تو اگے ہوں گے۔ صدقے اندر پہل، دین دے کماں چ پہل، جمعے چ پہل، نمازاں چ پہل، ہر کام چ پہل۔ فرمایا پہل کرنے والے وہی آگے بڑھنے والے ہوں گے۔ اولئک المقربون، وہی لوگ ہوں گے جن کو خاص قرب دیا جائے گا۔ جو پہل کرنے والے ہوں گے نا نیکیوں میں دنیا میں، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو خاص قرب دیا جائے گا۔ اللہ پاک سانو ایک قرب نصیب فرما دے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، ایک بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے۔ وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے لوگ ہوں گے پچھلوں میں سے۔ یہ جو السابقون ہے نا، السابقون السابقون، فرمایا یہ بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے۔ یہ دی راجے ترین تفسیر ہے کہ السابقون جڑے نے نا، انہاں جو سب نالوں زیادہ تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی ہوئے گی، جنہاں نے سب تو پہلے دھکے کھادے۔ سانو دے دین وراثت چ ملیا ہے، میرے حال ویکھیو، سانو دے دین وراثت اندر ملیا ہے نا۔ تو جنہاں نے گھر چھڈے، در چھڈے، اولاداں چھڈیاں، دھکے کھادے، او جی فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہی قرب والے ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اور ایک بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے ہوگی۔ یا اسی طرح نبی پاک علیہ السلام تو پہلے جنہیں نبی رسول گزرے نے نا، انہاں دے جڑے صحابہ سن، ظاہر انہاں نے سب تو پہلے قربانیاں دتیاں، وہ سابقون السابقون ہون گے۔
لیکن بعد چوں بھی جڑے لوگ پکے دانے نے جنہاں دے عقیدے سونے نے نیکی چ اگے ودے نے اللہ انہاں چوں بھی کئی لوگاں نو سابقون السابقون دی صف چ شامل کرے گا اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈا بھی نام شامل فرما دے ہن فرمایا جی والسابقون السابقون ہون گے نا انہاں نو اللہ تبارک و تعالی جنت اندر کی عطا کرے گا سنیے اندر اللہ پاک دی پاک کلام اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو فرمایا کل قیامت والے دن فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا پس تم ہو جاؤ گے تین گروہ فرمایا تم تین گروہ ہو جاؤ گے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ پس دائیں ہاتھ والے وہ کتنے ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے کتنے ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے والسابقون السابقون پس پہل کرنے والے ہی سبقت لے جانے والے ہیں اولئک المقربون یہی وہ لوگ ہیں جن کو خصوصی قرب دیا جائے گا فی جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں ثلۃ من الاولین یہ بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے وقلیل من الآخرین اور کچھ لوگ ہوں گے یہ پچھلوں میں سے من الآخرین پچھلوں میں سے علی سرر موضونہ توجہ فرمانا فرمایا جڑے سابقون ہون گے اے گریڈ لے کے جڑے اللہ دیاں جنتاں دے مالک ہون گے علی سرر موضونہ علی پر سرر تختوں موضونہ جواہر اور سونے کی تاروں سے بنائے گئے علی سرر موضونہ جواہر اور سونے کی تاروں سے بنائے گئے تختوں پر ہوں گے سرر عربی زبان اندر تختانوں کیا جاندہ ہے موزونہ دا معنی جنہ دے اندر سونے دیاں تاراں دا کم ہوئے ہیرے موتے دے جواہرات دیاں تاراں دا کم ہوئے فرمایا علی سرر موزونہ سونے چاندی اور جواہر کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے اور دنیا تے نانو سون لئی منجی بھی نہیں سی لبدی دنیا تے نانو لیٹن لئی کوئی آرام دے بستر بھی نہیں سی ملدا ایک کھجوراں دی چھال تے ہی سو جاندے سن اے زمین تے ہی سو جاندے سن لیکن اللہ فرماندے نے مول پین دا وقت آ گیا ہے علی سرر موضونہ سونے اور جواہر کے بھنے ہوئے تختوں پر ہوں گے متکئین علیہا متقابلین متکئین علیہا ٹیک لگائے ہوں گے ان تختوں پر متقابلین ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے جی ماشاءاللہ میں تو اڈے سامنے ہے دے تسی میرے سامنے ہو تے ماشاءاللہ ادھے بندے ادھر ہون ایک دوسرے نظر آ رہے ہون فرمایا سونے تے جواہر دے تختہ تے ٹولا کے بیٹھے ہون گے تے ایک دوسرے دے سامنے ہون گے ہن اگلی حالت دیکھیو سروس کی ملے گی فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون بے اکواب و اباریق و کأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما اللہ پاک فرما رہے ہیں یطوف علیہم چکر لگائیں گے ان پر گھومیں گے ان پر ولدان مخلدون ہمیشہ رہنے والے بچے ہمیشہ رہنے والے غلمان چھوٹے چھوٹے بچے ہمیشہ رہنے والے انہاں دے چکر لگان دے رہن گے بے اکوابن پیالوں کے ساتھ و اباری کا اور جگوں کے ساتھ جب جگ نہیں ہوندہ ہے پکڑ کے شہ پائی دیئے سراہی کہہ لو چینک کہہ لو جگ کہہ لو فرمایا
बे अकवाबिन प्यालों के साथ, व अबारी का और सुरहियों के साथ या जग्गों के साथ, व कासिम मिन मईन और लबालब भरे हुए खालिस शराब के गिलासों के साथ। कास आंदे ने अरबी दे अंदर उस गिलास नूं जिहड़ा लबो लब भरिया होए, ऊपर तक भरिया होए। फरमाया खालिस शराब के साथ, लबालब भरे हुए गिलासों के साथ। शराब भी उनको पेश करेंगे, मशरूब भी पेश करेंगे, शहद भी पेश करेंगे, दूध भी पेश करेंगे। फरमाया जिहड़ी शराब उन्हां नूं पिलाई जाएगी, ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफून, ला युसद्दऊना अन्हा, नहीं उससे उनके सर को दर्द होगी, वला युनज़िफून, और ना ही वो बहकेंगे। व फाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून, व फाकिहा और फल होंगे, मिम्मा उसमें से यतखय्यरून जो वो पसंद करेंगे। व लहमे तैरिम मिम्मा यश्तहून, व लहमे तैरिन, और परिंदों का गोश्त होगा। लहम अरबी चाहते ने गोश्त नूं ते तैर आंदे ने, बोलिया जे तैर आंदे ने परिंदियां नूं, इत्थे ब्रैलर भी नहीं सी लभदा। वल्लहमे तैरिम मिम्मा यश्तहून, जहाँ से वो चाहेंगे, जो वो पसंद करेंगे परिंदों के गोश्त होंगे। वहूरुन ईन, खूबसूरत जिस्म वाली, सफ़ेद जिस्म वाली, मोटी आँखों वाली औरतें होंगी। का अमसालिल लुअलुइल मकनून, छुपाए गए मोतियों जैसी खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला हूरें अता करेगा। क्यों अता करेगा? जज़ाअम बिमा कानू यामलून, बदला है जो वो अमल करते थे। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये वो बदला है जो वो दुनिया में अमल करते थे। ठंडे पानी ना उठ के वज़ू करते सन, छोटियां छोटियां रातां ते तहज्जुद वेले बिस्तरे छड़ देंदे सन, गर्मी दे दिन सन ते दुकानां ते बह के रिज़्क़े हलाल कमांदे सन। अल्लाह दे तौहीद परस्त बंदे सन ते नबी दी सुन्नत ते चलण वाले सन। फरमाया जज़ाअम बिमा कानू यामलून। अच्छा, इत्थे मैं एक गल दसनी चाहना, तुहाडे च बड़े बड़े नेक लोग बैठे ने, हाजी बैठे ने, प्यारे बैठे ने, बड़ियां बड़ियां पर्देदार इज्जतदार मावां भी बैठियां ने। अच्छा, कई मावां ना इधर वेखियो झट परेशान हो जांदियां ने, कई भाई झट परेशान हो जाते ने। एडे नेक आ फिर भी बीमारी आ गई, एडे नेक आ फिर भी पुत नाफरमान हो गया, एडे नेक आ फिर भी भैन नूं तलाक हो गई, एडे नेक आ फिर भी धी दा दुख मिल गया, एडे नेक आ फिर भी बीमारी आ गई। और नेको पाको ज़ेन अंदर रखो, ए दुनिया जज़ा वाली जगह नहीं। इत्थे रब ने तुहानू नेकी दी तौफीक भी देनी है, तुहानू अज़मैशां अंदर मुबतला भी करना है, ते जज़ा अल्लाह पाक ने तुहानू कल क़यामत वाले दिन अता करनी है। फरमाया जज़ाअम बिमा कानू यामलून, दुनिया दारुल अमल है। फरमाया उदन असी जज़ा अता करांगे। ला यसमऊन फीहा लगवन वला तासीमा, वो जो जन्नत का माहौल होगा, ला यसमऊन फीहा, नहीं वो सुनेंगे उसमें लगवन, कोई बेहुदा बात, कोई फजूल बात, वला तासीमा, और ना ही कोई गुनाह में डालने वाली बात, ना कोई बेहूदगी होएगी ते ना कोई गुनाह दा काम होएगा। होएगा कि इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, हर तरफ सलामती ही सलामती होएगी। फरिश्ते भी सलाम करनगे, गिलमान भी सलाम करनगे। फरमाया सलामती ही सलामती हो। अच्छा, इत्थे एक मैं छोटा जिहा नुक्ता बयान करना, इधर वेखो। ओए अपने घरां दा माहौल ना जन्नत वाला माहौल बनाने की कोशिश करो। जिस घर के अंदर बेहूदगी नहीं, फजूलियात नहीं, तवज्जो रखियो, गुनाह दे कम नहीं होंदे, यानी ड्रामे ते आ फेसबुक दा गंदा मंदा इस्तेमाल नहीं, मुसल्ले विषय ने और जी जी करके इज्जत एहतराम दा माहौल है। और जिस घर के अंदर गुनाह नहीं बल्कि कुरान खुलदा है, इंज ही समझो जिवें अल्लाह पाक ने तुहाडे घर दे माहौल नूं जन्नत दा माहौल बना दिता है। इस टाइम मैं जिन्ना वर्क कीता है और मैं जो समझना फितने दे इस दौर अंदर, आखिर तुसी इन्नी गर्मी अंदर दूर दराज तो तशरीफ ले आए हो, मेरी तुहाडी सब नालों बड़ी जिम्मेदारी है जे खुद नेक बनो और औलाद नू नेक बनाओ और मर जाओ।
بس سیاسی فتنے، مذہبی فتنے، کاروباری فتنے، خود اپنے آپ نو اللہ دے رسول دا فرما بردار بنا کے رکھو، دل لا دیو کہ اپنی اولاد نو اللہ دے رسول دا فرما بردار بنانا ہے، اور مر جو اس تو بعد اید نالو وڈی عظمت دی موت کوئی نہیں، اید نالو وڈی سعادت دی موت کوئی نہیں۔ فرمایا ہے جڑے سابقون ہونگے نا، اللہ پاک انہاں نو ایک خاص شان عطا کرے گا۔ حضرات ذی وقار سنو ہن اللہ پاک نے اصحاب الیمین دا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين۔ ہن فرمایا اصحاب الیمین کیڑے ہون گے؟ ایک دعا کر کے اگے چلنے، اللہ سانو سابقون اندر شامل فرما دے۔ وہ سابقون انشاءاللہ وہی ہونے نے جنہاں دے عقیدے سونے نے تے نیکی دے ہر کام وچ پہل کردے نے۔ کن کھولے آجے، والسابقون السابقون، کوئی شک نہیں نبیاں دے صحابہ ہون گے، لیکن تواڈے جو انشاءاللہ وہ خوش نصیب ہون گے جڑے نیکی دے ہر کام وچ پہل کردے سن تے بغیر مفاد تو کردے سن۔ فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کتنے ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ فرمایا فی صدر مخضود، فی صدر، وہ بیری میں ہوں گے، مخضود، بے خار، بغیر کانٹوں کے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت دے اندر ایسیاں بیریاں عطا کرنگے جنہ دے کانٹے کوئی نہیں ہونگے۔ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور تہ بتہ کیلے، عربی زبان اندر کیلیانو طلح کیا جاندہ ہے۔ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، تہ بتہ کیلے ہونگے۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، پھیلے ہوئے سائے ہونگے۔ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، گرتا ہوا پانی ہوگا، مسکوب گرتا ہوا پانی ہوگا جویں خوبصورت آبشار ہوندی ہے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اصحاب الیمین کے لیے بھی بہت زیادہ پھل ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہوں گے، ولا ممنوعہ، اور نہ ان کو روکا جائے گا، ان سے منع کیا جائے گا۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے ان کے فراشے ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم ان کو نئے سرے سے دوبارہ پیدا کریں۔